Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci i danas pripremamo jedan krasan domaći hljeb da nam kuća zamiriše. Ili ti kruh, kako god hoćete. Ja se nadam da me svi razumijete. Ovdje imam brašno, topla voda, malo kvaca, malo šećera, malo soli, malo ulja. Ništa nam drugo ne treba, samo dobra volja i apetit. Evo ovako, dodat ću otprilike, to vam je ona mala kaščica što se miješa kafa, toliko šećera. Dodat ću, gdje mi je sol? Ovako jednu čajnu kaščicu soli. Da vidimo, kvasac ima li ga uopšte uzdjel? Ima, dobro je. Ja ću staviti 2 čajne, u stvari jedna supena kašika kvasca. To ćemo odmah da zatvorimo da nam ne lapi. To ćete promiješati sve ove suhe sastojke fino varjačom. Ovako ćete u sredini napraviti jedno malo udubljenje u koje ćete nasuti tople vode i nasućete otprilike 1 ili do 2 ove supene kašike ulja. Sada ćete lagano miješati. Dodavati vodu po potrebi. Sve ću vam sastojke naravno napisati u opisu videa kako to uvijek i radim. Da ne pitate a koliko ovoga, a koliko onoga. Evo na kraju smo dobili jedno fino mekano tijesto. Tijesto za hljeb ne smije biti tvrdo. Zašto? Zato što hljeb već sutradan gubi na toj svojoj mekoći i počne se mrviti kada ga režete. Mada ja pravo da vam kažem, najviše volim svjež hljeb pa ga onako rukama poderati. Pogotovo one hrskave ivice okolo. Nema mi ništa slađe. I onda malo pekmeza i malo domaće kajmaka sa vrućim hljebom. Ma ima da budemo ovoliki. Nema veze, šta nas briga. Bitno je da imamo šta jesti. Evo ovako. Ja ću se poslužiti drugom zdjelom. Naravno vi ovo možete ostaviti sve ovako. Ali ja ću ovu drugu zdjelu malo da namastim. Sada ću tijesto da preradim rukom. Ovako ću malo ruku namastiti da mi se ne zalijepi. Ipak kad ja njega dohvatim rukom tačno osjetim da li treba još brašna ili ne. Malo je ljepljivo, nećemo dodavati brašna. Prebacit ću u ovu zdjelu. Tijesto je toplo, voda je topla. Sad ćemo ga ušuškati i ostaviti da stoji. Zašto je ovaj hljeb drugačiji od onog hljeba naninog, majkinog koji ja pravim, nenin, kako god hoćete. Kako ko zove svoju nanu. Zato što ovaj hljeb treba da se premijesi jedno 4-5 puta. Malo duže traje, ali je ukus fantastičan. A i vidjet ćete kad se ispeče kako interesantno izgleda. Odo prvo oprat ruke pa da ga malo ušuškamo. Ovako, najbolje ga je ušuškati folijom da zrak ne ulazi. Ova folija tako znate stira živce da je to čudo. Jedno. Kad pokrijete krpom opet uđe malo zraka pa da vam se ne uhvati korica. A za ove staklene, zato sam ja prebacila, se tako lijepo zalijepi. Okolo tako da nema nikakvog doticaja sa zrakom, neće nam se osušiti površina. Ostavit ćemo tijesto da nadolazi. Često me pitate koliko treba tijestu da nadođe. Pa ne znam ja, vjerujte koliko je kod vas toplo u sobi, u kuhinji, gdje već kuhate, nije bitno. Što je toplija prostorija, tijesto će se brže aktivirati. Tako da, evo, kod mene će biti spremno za premijesiti već za nekih 15 minuta maksimalno. Evo nas, pustila sam ga da fino nadođe, pogledajte skroz gore do vrha. Da nisam foliju pritisla, to bi izašlo vani. Sad, ukoliko ne želite da vam se ovako zalijepi tijesto, onda ćete ga morati odozgo premazati s malo ulja. Ali, eto, ja s toga nisam sjetla, niti imam običaj mazati tijesto odozgo uljem. Ali zato ću sada malo namastiti samo ručicu. Da to fino poskidam i premijesim. Vidite kako je krasno mekano tijesto. Evo ovako, sada ste ga premijesili.
I sada ćete ga ponovo ušuškati i ostaviti da ponovo nadolazi. Isti postupak ćete uraditi 3, 4, 5 puta koliko vam nije mrsko. Zašto? Zato što više puta ga premjesite i pustite da naraste, on će biti vazdušastiji, duže će vam trajati, naravno koliko ga ne pojedete vrućeg, bit će ukusniji. Eto, baš će onako ličiti na onaj naš starinski davni hljeb. Eto ga. Evo nas nakon 4 puta, znači 4 puta sam radila sa tijestom. Sada ćemo ga prebaciti na površinu. Malo ću okolo da mi se ne bi zalijepilo za ruku. Evo ovako. Da skratimo, da se ne mučimo ni vi ni ja. Puno je lakše sa ovim, pošto je tijesto mekano. Evo vidite. Tu ide urednije i brže, nego da nam se lijepi za ruku. Tako. Sada ćemo mi to fino da pobrašnimo okolo. I radit ćemo sa tijestom. Znači tijesto treba sve prema sredini ovako gurati, vidite. Vidite. Vidite kako je krasno mekano tijesto. Divno zaista. Sad ga razvlačite i motate. Ovo gurate tamo. Nakon što sam ga nekoliko puta umotala, premotala, prebacit ću ga u ovaj vatrostalni sa papirom za pečenje. To ćemo sada da poklopimo i ostavimo jedno 15-20 minuta da stoji tako poklopljeno, taman dok ovaj nered ne riješimo. Evo vidite hljeb kako je krasno nadošao. Pokazat ću vam. Možete vi naravno bez papira za pečenje, bez onog silnog razvlačenja i rada s njim, ali to ima svoju svrhu, rekla sam vam, da bude što prozračniji i pun balončića. Samo ću još gore po vrhu dodati malo brašna prije no što stavim da se peče. Sada ono što je najvažnije da napomenem jeste da ovaj kruh, hljeb, kako hoćete, stavljamo u hladnu rernu. Dakle, rerna nije upaljena, hladna, ledena. Stavljamo u hladnu rernu i upalimo tek tada, brašnjavom rukom, nema veze, obrisat ću, na 230 da se zagrijava. Nakon otprilike nekih 10 minuta, kada se zagrije posuda, kada se rerna zagrije i kada hljeb, vidjet ćete i sami, krene da se diže, smanjite temperaturu na 200 stepeni. Naročito ako pečete u vatrostalnim izdjelama da vam ne bi pukla, a i ne želimo da nam hljeb izgori. Nakon što smo hljeb pekli otprilike 20 minuta na 200 stepeni, sada ćemo lagano da uklonimo poklopac. Pogledajte kako to krasno izgleda. Odložite poklopac, nemojte da se opržite. Evo da vam izvučem da vidite kako je to super. Sada ćete vratiti hljeb nazad u rernu da porumeni još nekih 10 minuta. A u međuvremenu, dok se hljeb peče, ja sam pripremila kukuruznu pitu i ona ide odmah u vrelu rernu čim hljeb bude gotov. Evo, tepsiju sam malo namastila, smjesa je gotova. Imate recept na YouTube kanalu mom. Ovo je najbolja pita koju preporučujem jednom sedmično da fino sredite svoja crijeva. I evo ga, moj zlatni hljeb je gotov. A pita ide na pečenje. Tako da će svima danas da bude potamam. Evo pogledajte, nećemo ga prepeći da nam izgori. Savršeno ispucao, baš onako da mu da jedan fini rustikalni izgled i da to podsjeća na naše djetinjstvo, a napravljeno u našoj kuhinji, našim ručicama, domaći, pravi domaćinski hljeb. Eto,
Isprobajte i ovaj način, znači bitno je raditi sa tijestom, što više ga preklapati, motati tako nekoliko puta. Naravno, prije toga treba jedno 3-4 puta da nadođe da bi bio tako vazdušast. Eto, to bi bilo sve za danas. Nadam se da vam se i ovaj recept dopada. Ako vam se dopada, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!